Assalamualaikum. So hari ni kita nak review satu produk daripada jenama tempatan yang maybe korang tahu, maybe korang tak tahu, tapi this brand agak popular dekat TikTok and I discovered this brand from TikTok as well. So for today I'm going to share with you guys there are two products. I think this is like their most best seller. So jom kita mulakan. Ya Allah, kotak dia pun cantik kau. Cantik kan? Okay, sangat-sangat cantik. I sangat suka kotak dia. I terkejut. I ingatkan dia akan hantar like usually dalam bubble wrap macam biasa je. Rui, kasih kau. Kasih kotak terus. And note that this is not a paid review. I beli sendiri, guna duit sendiri because I want to try this products because I saw a lot of good reviews about this product. So I akan share dua produk yang I akan review sebenarnya. But for today, untuk video ini, I hanya akan review satu produk dulu. Produk ni ialah produk yang baru dengan dia punya motto, iaitu Sincerity in Skincare. Which means that I think it gives, you know, the picture that this brand dia tak ada like, you know, dia tak ada menipu-nipu lah, especially in terms of produk timbang kilo, hydroquinone and so on. And also, I suka sangat dia punya website itself because in terms of the ingredients they use in this product, dia masukkan sekali apa kebaikan produk tu. Dia includekan sekali beberapa so-called a journal and article about that product from the trusted article. And the trusted article tu bukannya artikel biasa-biasa, dia kasih artikel research based one. So I sangat-sangat suka and I faham dah kenapa dia gunakan motto Sincerity in Skincare. The product yang I nak review ialah dia punya moisturizer. Moisturizer dia ni sangat-sangat hebat dan sangat-sangat popular and I sangat suka sebenarnya moisturizer. Packaging dia pun bukan main-main, bukan kaling-kaling, cantik bahang. Dia orang kata a touch of our national identity, something like that. Kat sini kulit berminyak boleh pakai, kulit dry boleh pakai, kulit normal of course lah boleh pakai, and also kulit yang sensitive you may try because in this product they don't really have any like fragrance or any things that can cause sensitivity on your skin. So kat sini kita tengok bahan-bahan yang digunakan. Bahan pertamanya of course water. Bahan kedua dia ialah butane glycol untuk mencerah, because kat sini claim dia boleh mencerah. Dia ada niacinamide, alpha arbutin dan juga niacinamide and alpha arbutin. So memang dia boleh mencerahkan, tetapi it may take a lot of time because kat sini dia tak state any percentage of niacinamide and also alpha arbutin you use. But what I can say, korang gunakan secara rutin, maybe korang boleh dapatlah result tu. Okay, dalam ni juga ada squalene bantu untuk moisturize and also dia ada sort of anti-aging properties. Dekat dalam ni juga ada ceramide. Okay, dia ada 3 jenis ceramide, ceramide MP, EP, AOP. Kat sini ceramide sangat-sangat bagus untuk apa? Untuk merawat kulit yang ada masalah skin barrier dan juga sensitivity. So usually bahan-bahan yang ada ceramide ni, contoh produk yang famous macam CeraVe, Ceradan, itu produk yang mostly based on based on ceramide. Tapi produk ni yang best ni dia kata tadi kan, boleh dipakai untuk semua jenis kulit. Maksudnya formulasi produk ini sangat-sangat bagus. Dia boleh include ceramide, tapi dia akan dijaga the consistency of this moisturizer supaya dia boleh suit banyak skin type, from oily skin to dry skin. Maybe korang nampak macam cream kan, tapi sebenarnya dia sangat watery, dia agak watery lah. Okay, and then bila kita sapu, nampak dia tak jadi creamy sangat. Kalau I rasa kat sini dia akan jadi a little bit watery. Okay, nampak tak? And then korang sapu, tekak-tekak, dab sikit, and then dia akan meresap macam gel cream type lah. And bila pakai dia meresap dengan bagus, dia meresap dengan elok saja. And also apa yang I dapati kan, first time I pakai, I tak suka sebenarnya. I macam
kenapa tak rasa macam moisturizer? I rasa macam I pakai something called like emulsion macam tu lah, emulsion like texture. Ni macam I even though I have a combination skin, I nak rasa kulit tu moisturize. I rasa macam rasa toing-toing gitu. Okay. Tapi bila I pakai ni, I rasa macam kenapa macam tak best. Rupa-rupanya I tak baca habis. Dekat belakang ni botol ni dia kata kat sini how to use. After cleansing or toning, apply an appropriate amount with hands and gently pat into skin. Repeat more layers if necessary. And also dikasih pro tip kat bawah tu, dia bagi tahu produk ni formulated as a toner moisturizer hybrid. Antara toner moisturizer, faham tak? Toner moisturizer, dia macam tengah-tengah. Itu tekstur dia kadang-kadang macam moisturizer. Tekstur korang nampak macam moisturizer kan, tapi bila sapu dia akan jadi a little bit watery because dia toner moisturizer hybrid, bersatu begitu. Okay, so kat sini dia kata you can layer the product on skin to suit your skin needs. Dia kata oily skin pakai 1 hingga 3 layer. Maksudnya you pump sekali, sapu sekali. You pump kedua, sapu sekali. And also maybe kata 1 ke 3 layer, it depends because kita ada macam-macam skin concern. Contoh waktu yang I ada acne, I akan pakai produk acne treatment macam salicylic acid ataupun benzoyl peroxide. Okay, so during that time my skin akan jadi a little bit kering. Okay, apa jadi bila kulit saya kering, saya akan nak pakai more moisturizer. So I boleh adjust berapa banyak layer I nak letak gunakan Daughter of Malaya. Selalunya kalau kulit I rasa a little bit dry, I akan pakai 3 layer. Okay, kat sini dia kata oily skin pakai 1 hingga 3 layer. So depends lah, kalau korang rasa tak cukup tambah lagi, tak cukup tambah lagi. Okay, kalau dry skin dia kata 2 hingga 4 layer. And also in cold dry climate you boleh add 1 to 2 extra layers. Okay, so korang boleh pakai, tak kisah macam mana korang nak pakai sekalipun, faham tak? And also one thing I suka pasal benda ni, because dia toner moisturizer hybrid. Misalnya I macam bila lepas solat, okay, bila kita lepas solat, kita kan kena remove sunscreen. So somehow kita pakai micellar water tu, kulit akan rasa a little bit kering. So I pakai ni saja lepas solat and siap. I tak perlu nak pakai toner and moisturizer lepas tu sunscreen. I pakai ni, I pakai sunscreen saja. Itu saja. Sangat senang dan mudah. Okay, so I sangat suka. And one thing I sangat suka sebab harganya murah. For moisturizer yang ada 165 ml, Allahu Akbar, 165 ml untuk harga dalam RM50 je. Kalau korang pergi dekat drugstore ke kan, ada yang 30 ml dah RM30, dah 20 hingga RM30. Ni 165 ml baru RM50. Itu sangat-sangat bagus, dengan bahan-bahan yang digunakan pun sangat-sangat bagus. Tak ada bahan-bahan irritants dan sebagainya. Apa lagi korang tunggu? Beli sekarang dekat Daughter of Malaya. Korang boleh beli dekat ejen-ejen diorang, ataupun korang boleh pergi dekat diorang punya website untuk lebih senang, ataupun diorang pun ada Shopee. Korang kena cepat-cepat gerak sebab hari tu bulan 8 macam tu, bila produk ni sangat-sangat going viral, what happen ialah diorang tak ada stok hampir sebulan. So I dah nak beli dah benda ni, time bulan 8 tu I nak beli, tapi I tunggu sebulan tak ada stok langsung untuk semua produk diorang. Bukan satu produk ni je, semua produk diorang habis stok. Sebab diorang goes viral dalam bulan 7, bulan 8 macam tu. And bulan 8 macam tu habis sampai kita tunggu pertengahan bulan 9 baru I boleh beli. Dan sekarang I baru review lah. Okay, so korang nak try ke tak? Boleh beli dekat Shopee ataupun website Daughter of Malaya.